Kok Areng Silchamano BJP Adong Mambu Mokti Norris Riang Tipra Mothani Khorokpuri Adong ni Sakao Mamla Khaimani Borok Khaikkha Ranjit Riang Osenjit Riang Noren Riang Soitojit Deborma Tiridang Shino Tipra Mothani Fashiti Desha Haino Hai Mamla Khaikkha Mambu Mokti Romes Riang ni Sakao Malhani Kok Silchamano Mamla Khaikkha Abunu Tipra Mothani Bodon Habano Kok Tomatoni Banda Bok Khaikkha press meet 좀 진이 Santir Bazar 46 constituency ni yung ang rani senior kaya Tipra Mothani leader sini rolo ke tungo kini district ni secretary Khaikkha Deborma ingka jang tungo kini YTF ni president sini Santir Riang jang sini hokura tungo advisory committee ni sini apa Riang kita sini onek jangki betongan nungan di binder ini wajib itu kita tunggu Puroto Riang mini post mini secretary wajib ni angkat jang sini tre uklowa sini tre tongpai ingka oke asih jangro tiyo press meet mak hai moni karon ke sini last matangwa Thursday Friday itu nak case file ke matangwa sini mua awak number 1 tungo Ranjit Riang second ke sini Tang no Noren Riang and third ke tungo Soitojit Deborma and fourth tungo Santir Riang so including all these four again brang samakar pono pas jon hi sawo pas jon ni brang matang ke mako khro bring no ri ha ar pono abo to brang ni ma kheri mi to brang suya samoma ba soima ba abo brang sinai but today Rawang kau teh saklai nai mako bosi a false allegation with no evidence. Bona nang joto khani nai de a false allegation with any evidence. Dan mana cintia proof sarawa muha proof primane sono je matang khemo. Abo chung strongly we condemn against this that we chung earlier chung muha pati mo imatang kri cintia kri ko chung je pati ma incident chung abo involved to mo chung kri chung keha wo chung citizen Indian citizen hisebe chung sauna matang ke chung smoothly chung ke positive thinking no to ye chung bis kang chung beke chung school develop kemana how to develop our health center school the education center chung abong thiyo chung abona nai to mo jaga wo chini ro ni ke chung bota wo chini chung matang ke mo brang ni against chung de tiye chung ko ke ha FIR ke ha chung ko ke ha false information report ko thang thana ori ha against them mombo mob te kya kya Romes Riang bok noi ni against chung ko FIR ke ha ayo brang thangnai je brang chung na matang ke mo by study ko abo chung chini SDM soho chini aroni BJP ni শীর্ষ নেতা যে Soitojit sa awbini president chung thangye sa chini baikura PS jokon brang loge thangye chung matang aro thangye peace talk ni ba chung thango brang no with them we already have discussed peacefully that talk will be held ni chung thangmo jaga wo chung aro betray ke totally we were betrayed there mangming ke aro wo chung thangye brang ni kau mote SDM ni kau ni mote na chung thangye chung to ka ama ka santipurna ba meeting ni ka tha but arwa chuna akraman ke atini gari takona spot no gari opachini horin babu ni gari opon tongro chini chini bing gari khona ha chungaro kuno rokom khayu maya ka chungaro injur nang khamo inka bobi moya angte saklayu je chungna solta case ke on brang akraman ke chuna ulta case ke on aro ke sathai klayu bini brang ni je semon mote oke chung se brang no kerosene no tuina se no sau sa nei ko buthai ni ko sawi inke ang ke ko sawo ang je ang po thang ye chung body mar nai to ma ka chung bo gari thai ni chok ka thang ya ro bro phok roi ang gari le khali ja chang sang chok ja se inke saro ren thi oke bin thi ko to chini 3-4 jona tong jaw bin thi oke abo bung to ke aro logerin thang lai jama inke ang thi oke bro kroi man karon ke bon do je bongphona bro kroi kintu bin ke gari ma tong chong kala yang to sang jang ni agor tolan so phai dei ba ara klan thi ba kunoi le tong kha moi ni na ar phono ang gari ke lakile ang po sang ja se chung hanya chung tomong ke bodima negative thinking chung tomong ke chung aro sang ke pathang ja bulai nai na chung gari tari brok tin na thang kamo inke bini no thera phai bu sorry chini monu bada chung aro ni khai ma phai bu chung rok thong lai bu ba no ro police ro tong pai jawo chung ke hana ba akromon ko kheya
chongro thong lai jam bole obviously bole naturally song thang dai mam ni kan nu mahana bu tong hai ka to tong hai ke bro la thong le mang phya la ni nai ni phai nai ro je brown ma to really khemo abo jaga wo je bro phai mo pa bro ni means ro local ni ya chini ro Santir Bazar constitution ni kroi pa je jang bo chini bilonia bor pathori ro ni Rajnagar ni ringa jang bo korbuk ro ni bro ti phaya o aboni matau tu ye seberang ti ro bro phayo je brang ro brang ni bro bango hi ro birat samagam brang abake brang sajabna dabi ken nayo inge kau ke ase keto brang party tongoba singo party no chongpachi party no bro ken nayo brang bro ken nayo but bulai to lai no ka asa chong khatong lai ya ka hango chong peacefully chong chini choba no na bon hai mong ka tong ka email no check na bon tongo aboro chini go lo beka chong abona chong achieve kemena how to achieve that you have to go back through positive abo kyong ya ke chong santi maya ni I need to ni bo hano chong santi ba me chong rakha ke mong ye jo to no peacefully chong choba khelai nai chong demonstrate ke nai chong struggle ke nai abona ko ke aboro chini tong nai ma jo to na ang ya ko samok ke bose in future chong no nang clear ka sade prashasan no bo sao nang nai di ko ri di now nayes for beke matang to for beke tang to nang phuna nai di nang phuna ro prahan bhumika tong the things has to be done right by yourself cause you have an eye to always to keep an eye on then who is doing mistakes who are the main culprits who have created the situations to raise such incidents in what happened in Khaikkha the car was broken of Dhananjay Tripura you know that you have seen already in the social media so these things should not be happen in future simply blaming or targeting to the person who are a good citizen who is going to do good for the mankind of this society has not to be obstacles or prevented by any person like Mambo Mok and Romesh Riang. Thank you so much. This is my press meet statements here today. Thank you so much who are here along with me today. Thank you. Into Jombo Brani reaction on Naya, Bulletin yo, Josuna, Bolling a quick one in Najamno. Nkang Sao, Jodis a brown bono, Tokuna Kia message left with Nedrano. Peacefully Jodis and Ambono solution of Pinaka. Let's come forward. Ang Rosso you mentioned Kayo. This come for some Kok Salai. Salaye, Bonachong compromise of Tangmaker Kaham. Momake, now put in a neighbor, Jongpona a neighbor. Jongpona no nine, now put on 9 boye, Bono, Okatase, Jong solution care, peace talk names here to negotiate Kayabono, Rome Tolameka Hamu. Areke, Nupona Chaya, and Pona Chaya. Abose Koke, Nupona Chao, and Pona Chao. Neutralize on Kena, Jagono situation handle Kene Kabose. Take a cox at a clayon. Sonibaro, Jetinero. Bo patol komna bini matang wa khajro je meeting kau sathe klai ro please am brana bo ani message rinai tine ta ko mombo mok and the other one is Romesh Riang brang kru nang thawo ani mukhani kau dang sanai ari mane bro maha kaham nai ye tong jamon positive nei bini de ye thaya thai nei de thai thai mai na kaham thai mai na hiye bro thau thai tong lai thai yo chung ba ke hing tong lai mo Jong body got that some of the Mozago, Bini Talai, Akura. Nkura bonus thing, okay? Now to not Bini Tanai Jadi, now for my can now put on like Jadi, Jong for my catang lane. Bulai to Langakuna the solution Kayak. No, there some Lani Tanaka, my Tanaka, no for struggle the Makanai, no for revolution of Makanai. But the war will never bring peace. Bona himself. बहुत जुद्ध दिला चौंके आप कुनो दिन को शांति तो हमें या बम एक कौ सामो को बहुत तरह के है कौ सामो आइनी फोन के बोसे चौंबो के है केस फाइल के है मामे के इन फ्यूचर चौंबो जल्दी से ब्राउन फना चुना चौंग जे बो के माता खेती ब्राउन उल्टा आक्रमण के हो चौंग उल्टा दो दियो आर फना आंग साथ इकलायो ब्राउन चुना जल्दी से बो के उन तो है के ब्राउन चुना इन फ्यूचर आक्रमण के नहीं ब्राउन के नहीं जाओ चीनी बीजेपी ता खुरो के नहीं जाओ आपने देखिए इरेज के खायो हुखो खो ये रोनी मुई खोई मैनो आपने ब्राउन के नहीं जाओ Machi nai ta kuro nang bo chung mo bai nang bro maha tiya greater Tipra ba Tipra sai tong thiyo nang ma ni nam som to mya bo na nim to mo ma mya bo sai ke ba sai ye la ye tui bai ka ba ching bo sa ham nai nang ke sa thai klai jao bo sa bro chi ni akromon khe mo bu the mo rep khe mo nang to abono khusa ke nang bang mang mo sa pe ma ya je kaham doctor ke ro bru na ya tha to ha Romesh no sao doctor Pradip Riang sorne Ting jara ha po matang ko jam mang ton khme je ka mari amoro we si kau the si de sa kle ja je bing bo ya ka khe nai ting ang no ke ha dream sa
थै दङ मायाव आबाजो पुलिस राजा सावथाय से ब बुथाय मने मातां हिसाब मारिनाय बना आरि थांनि याजे पुलिस राजा सावथाय दङ प्रशासन सावथाय दङ चिले मान फाला सावथाय मा हाबचामा रां सिसारि अखम फा मांनाय आबाजो फ्रुं दङ जाव आइ नेमसे थैमले मा बावदो बाय क्या साइगना जत फनादि तावरे हियाव तावरे ताव दङ बाबा ब्रै फां रखन नाय बालियान ट्रियो नां नाय रियां नि कावदमा काव दङ कोइ बंपं जाबो बंपं आइनि खिफाइन कोइ मला वाना या ए आइनिम साथै मला सरि आइनिम साथै मला वाना या आइनि खिफाइन कोइ मसे वाना वो बुं ताव बुं जाबो तावरे आबोनो नां ओंखा रिनाय दे आबो तावाखैनो बें खिफाइन कोइ जावो बें खि कोयो ओंके बुं जे बिनिम साथै मला को बुं वाना याखौ बें खिफाइन कोइ मला वाना मदै तांलाय जादे आं बनाय मेसेज जिने रजे तंनाय मेजरिटी बा नन मेजरिटी माइनरिटी फनांथ जिने जत रव जिने सान्ति बाजार कन्स्टिट्युएन्सि व जों केहा थाहा नांजावो जिने ब डिफरेंट टाइप्स न जों यूनिटी केहा नांगो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मोर थिं हियो से मेन उनि ज फानि रनो थिं हियो न कैलकुलेशन पा रनो केहा प्रूफ दङ आं बे जत नायदि ना प्रूफ नु दङ फां बयम थाइ थाइ म जागाव नां फक बा फाइजादि नां फक बय माइनाय र बय बाय दङ मस्त खाकचम माइनाय कफि बाय दङला कस्ट मायो बन थाइ जे थिं ब एक बय बोलो थाइ काम थाइनाय म ए आं बोलो के आसान आं जत र थिनि नखराव र थि आं बके आमे थिनि तु आबोके बसे थिनि टिप्रा मथानि सुप्रीम जे थिनि बोली फाउंडर थिनि बुबाग्रा जों आबोला तीन जरा मु खुलायाको थिनि थिंके आं खुदिन आं खुमाय जायाको आं बुबाग्रा जरा थागो ममी मोले आं खा खेवाय निम खावजुनि के हाय खुमै खां जाव जे बबुबाग्रा के मेसेंजर बं साकानि हैख्लाय मो आं मेसेंजर के माथो जे नु थांगादि नु बति ग्रुप न फेवगादि आरोनि ब आइनिम सामतिर न फेवगादि ह मो बनो बे यावदि न हिमा आं संजाव आं बये बजराव महाराज के हम फां आबम फां बय जे बिनि यारं खब सं यारं स्रा आबो बयनि यारं वा बं फाइमम फां आचाइ फाइमम ये तेयाबम फांम थाइ थाइ म चौनु जे जागा बम फां कायो थाइजा थायो जे जागा बम फां कायो आबम थाइजा थायो तेया चौनु तेलेमुरा थेके ओमपी ब करबक थानाय ब सा सानै निमसियो एमन के थाइ थाइ हा आरो जे बयम थाइ दंदिया ब्रो थाइजा थायो ब कफि सानै मा फां हाया माव थाइ थाइ माया थेमे मेरे के राइन फ्र फ्र खांसे फां राइन से फां सावक माथो आं बये बके हाकाव आं जतन के मेसेज म बोनो जिनि बुबाग्रा न नाव सामजरा काहाम हामिया सामजरा बयया आबोना कम्पेयर खेदि बुबाग्रा के हाना होया आक्रमण खेया काउनि भया ला थातये भया सैमा दिन सोशल मीडिया दिन भया आं बये बिन हियम सासे बिनि आइडियोलॉजी बिनि पार्सोनालिटी काहाम এবং যারা এই প্রেস মিট দেখছেন আপনাদেরকেও অবগত করছি গত 22 তারিখ নাকি ত্রিপুরা মথার হয়ে আমরা রমেশ রিয়াং বিজেপির নেতা এবং মনবুমকের বাড়িতে আক্রমণ করতে গিয়েছি ওনারা একটা কেস ফাইল করেছেন এখানে সরাসরি ওনারা লিখেছেন আনুমানিক রাত্রি 9 ঘটিকায় নাগাদ সহস্রভাবে লাঠি এবং লোহার রড নিয়ে 2 নং বাদী অর্থাৎ মনবুমকের বাড়ি তার বাড়িতে যান এবং ধমকি দিতে থাকেন পেট্রোল দিলে তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় এবং উনি বলেছেন মুখে কালো কাপড় বেঁধে 4-5 জন লোক এরা নাকি ত্রিপুরা মথার সমর্থক তো ওনার কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ওনাকে বলতে চাই যেহেতু আপনি লোক ওই মুভমেন্টে আপনি কাউকে চিনেন না বা মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল আমরা চিনতে পারিনি যেহেতু বক্তব্য আপনার তো সেই বক্তব্য যদি আমরা মেনে নিই বা ধরে নিই তাহলে আপনি ওই দিন যেদিন আপনার বাড়িতে আসলে কি ঘটনা হয়েছিল সেটা জানি না আশা করব কোনো ঘটনা হয়নি কারণ ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে আমরা এটা কোনোদিনই মেনে নেব না ত্রিপুরা মথার ছেলেরা কোনোদিন কাউকে আক্রমণ করে না তো সেই বিশ্বাস অন্তত আমাদের আছে তো আপনি যেহেতু বলেছেন মুখে কালো কাপড় বেঁধে 4-5 জন লোক দাঁড়িয়েছিল আপনারা চিনতে পারেননি তো ঠিক আছে আপনার এই কথাটা হয়তো বা মেনে নিলাম কিন্তু আপনি যাদের নামে কেস করেছেন এখানে তো সরাসরি আপনি লিখেই দিলেন যে রঞ্জিত রিয়াং নরেন্দ্র রিয়াং সত্যজিৎ দেববর্মা মিনস আমি রসনজিৎ রিয়াং আপনি আমাদের 4 জনের নামে
কেসটা এফআইআর করেছেন। তো যেহেতু আপনি কি আমাদেরকে ওই ঘটনায় দেখেছিলেন, আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই, আপনি কি সত্যি সত্যি আমাদেরকে দেখেছিলেন? Only channel like 이게 진이 산티바다 디비전은 제 또좀 녹동뭐 BJP culture work culture BJP culture তো যুগে যুগে মুসা ফাইনো বিনো তলাতে মান বইয়ে opposition party সে strong থাকে ব্রাম তলা খুইলে মান বইয়ে ব্রাম বদিমা অনেক তারা মা ব্রাম কেউ স্কাংপো চনো ব্রাম যেমন বদিমা ব্রাম opposition party গুলো ব্রাম different যেমন উল্টা পুল্টা কেস কিয়ে বিমান কোনো প্রুফ ছাড়াও ব্রাম কেস কিয়ে মা কিয়ে ব্রাম তলাতে খেন নাই মানে বিনি সাহস থেকে না জন বিনি কারেজ না ব্রাম ডাউন খেন নাই discourage खेल नायो इनके ब्रां आबो नायो जे ब्रां बदि के केस किए discourage किए ब्रां opposition party नोट त सब तलाति खाय मनायो आर फो आबो चुं ब्रां बया सानचु ना बदि के चिं दुनो खेंगे जुनो खेंगे चिं तेब्रा साहस बारे नाय नानि ट्रुथ न नानि मुखां आसुं मुखां ते दुनायना नाम फुमसेबो नान दुनिया बिं तो सिलाहा नानि मुखां न बिं सिलाहा जे नां एकटा मिथ्याबादी पार्टी जुमला पार्टी ना बदिमा बिनो सुदु तला तिखाय ना माबो मा सामु खेमयो ते माबो खेमया उन्नति नि मा सामु खेमया ना सुदु बिनो तला ब्रेके तिगलायनाय बिनो ब्रेके डिस्करेज खेनाय बिनो ब्रेके ना फिल जामेनाय आबो मा ना सियो आमो यां ज ना बो केस खेनाय मम्बुमक बा राजेश रिया या रमेश रिया जोबो आबो ब्रा ना सानजु ना बिना एविडेंस सारा ना बदिने केस खेमो नानि परपो एकटा मानहानि केस जुंखेहा गिना बोनो सल्व खेलनाय फेस टू फेस गाव सालायनाय दरगे जों बोनो सल्व खेलायनाय गे चिन जत्र ब्रो चिन बुबाग्रा मा तैथे तुनो चिन बुबाग्रा आइडियोलॉजी मा बुबाग्रा एकजन पीस लवर पर्सन बुबाग्रा बिन आइडियोलॉजी जुनो शांति के ब्रेके तोना मा साव जुनो ब्रेके स्कां लाइथाने इलेक्शन पाइबो जुनो साव ति माता जुनो माबो बिनो आक्रमण ताकिदि opposition party को आक्रमण ताकिदि ब्रांबो चिनि त्रिपुरा सासे चुंबनो ब्रेके आके बुदे तुले हे चुंबनो ब्रेके हालाय तमायनाय आबो जुनो नो फ्रं गे चिनि पार्टी नि हेड से बदिमा जुनो चिनि आइडियोलॉजी से बदिमा ने अगेंस्ट के चुं ब्रेक के चुं बदिमा चुं बिनो नो बिन जान नो थाय दमगिरि तंनाय आबो चिन जत्र चिन ताफुरो सियो चिन महाराज मा साखलाय चिन जत्र ताफुरो नो दं आमबो ये चिन क्या पप चिन पार्टी माने मया ये चिनि त्रिपुरा बासिन चिन जत्र बु माने मया जे चिन त्रिपुरा माथान ब्रो बदिगा आक्रमण थांखे माने हिया गे तो ब्रा पूरा चुं क्लियर किनो उठा जे बोब्रानि एकटा ষড়যন্ত্র ব্রাং চুনো উল্টা ফুলটা কে কেস দিয়ে টিকলাইয়া চুনো ডাউন মারে টিকলাই মামলিয়া আর এই ধরনের কি বলবো, এটা কি একটা অন্যরকম ভাবে কেন আপনি এই পদক্ষেপটা নিলেন? আশা করি আমি আপনাকে বোঝাতে পারছি যে আপনি যেহেতু কাউকে চেনেনই না, তো আপনি কেস ফাইল করতে কি করে আমাদের নামটা আপনি সরাসরি দিয়ে দিলেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করব যত তাড়াতাড়ি আপনার সম্ভব আপনি কেসটা উইথড্র করে নিন। তার পাশাপাশি আমরা ফলো করেছি গত শনিবার থেকে আপনাদেরকে। শনিবারে মিছিল শেষ হওয়ার পর আপনারা কিছু আপনাদের গুন্ডা বাহিনী, বাইক বাহিনী, যাদেরকে আপনারা পুষে খাইয়ে রাখছেন, 4-5টা বাইক আমাদের পিছু নিয়েছিল। আমরা দুজন ছিলাম বাইকে, আমি চাকমা যাচ্ছিলাম। পেছন থেকে বাইক আসছে দেখে আমরা একটু দ্রুত গতিতে চাকমা পাড়া পর্যন্ত চলে যাই, এরপর ওরা আবার ফিরে আসে। তো আমরা তো ওই দিন কেস করতে পারতাম যে বিজেপির গুন্ডারা আমাদের পিছু দেওয়া করেছে, যে আমাদের মেরে ফেলার একটা চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু না, আমরা তা করিনি। একমাত্র কারণ একটাই, যে আমরা জানতাম যে যারাই গেছিলেন ওরা কেউ না, ওরা আপনাদের লোক এবং আমাদেরই ত্রিপ্রাসা জাতি। তো আমরা যেখানে থামতে চাইছি সেখানে বারবার আপনারা কেন এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এগিয়ে আসছেন? আমি অনুরোধ করব আপনাদের এই সমস্ত কিছু আপনারা দ্রুত বন্ধ করুন। যদি বন্ধ না করেন, আমি আবারও বলছি, যদি বন্ধ না করেন, আমরাও আপনাদের নামে এফআইআর করতে জানি, আমরা করেছি আজকে। তো আপনারা করবেন, আমরা করব, আপনারা করবেন, কি হবে? এলাকাতে জাস্ট একটা উত্তেজনাই থাকবে, মানুষের যে একটা শান্তি, সেই জিনিসটা থাকবে না। তো আপনারা কি চান যে সত্যি কি আপনারা চান যে আপনাদের সাথে আমরা মারামারি করি? যদি চেয়ে থাকেন তো এইভাবে কেন? আপনারা সরাসরি আসুন, বলে দিন, বলে তোমাদের সাথে আমরা মারামারি করতে চাই। তো একটা ডেট দিয়ে দিন, আপনি অমুক তারিখে অমুক জায়গায় আমরা মারামারি করব। চলুন আমরাও দেখে নেব আপনাদের কত গুন্ডা আছে, আমরা একটু দেখে নেব।
এই ধরনের কোনো কার্যকলাপ আপনারা করবেন না। আর মংবুমক আপনি বলছেন কি আপনার মিসেসকে নাকি কেউ গিয়ে বলছে যে মংবুমক বাড়িতে কি মংবুমকে কি লিখেছিলেন আপনারা টুকরো টুকরো করে শেষ করে দেব, এরকম ধরনের সত্যি সত্যি যদি হয়ে থাকে তো আপনারা একটা প্রমাণ সহকারে আমাদের কাছে এনে দিন কোন ছেলেটা এই ধরনের টিপ্রামথার হয়ে গিয়ে এরকম ধমকি সুমকি করেছে, আমরা তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব। আর যদি কোনো প্রমাণ দিতে না পারেন এরকম ধরনের কাজ আর কোনোদিন করতে যাবেন না। মিথ্যা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। আমরা চাই না কারোর সাথে ঝগড়া করতে, আমরা সেদিনও বলেছি যে আমরা কারোর সাথে ঝগড়া করতে চাই না। রাজনৈতিকভাবে আপনাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, পার্সোনালিও কোনো শত্রুতা নেই। আমি জানতে চাই রমেশ রিয়াংকে আপনার সাথে তো আমার কোনো শত্রুতা নেই, আমি তো আপনার বাড়ি কোন জায়গায় এটা জানি না। আমি পাড়ার জানি যে আপনি ওই পাড়াতে থাকেন, কিন্তু আপনার বাড়ি কোনটা সেটা তো আমি জানি না। তো আপনি কি করে লিখে দিলেন যে এখানে আমার বাড়িতে আক্রমণ করতে গেছে, এখানে অমুক 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 আমাদের নাম সহকারে? আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনারা যত দ্রুত পারেন আপনাদের কেস ফাইলটা উইথড্র করে নিন, অন্যথায় আমরাও কিন্তু আপনাদের সেই পথটা অনুসরণ করতে আমরা জানি। এমন না যে তীব্রমথা চুপচাপ বসে থাকবে, আপনাদের আইনগতভাবে কিছু করতে জানে না। এই ধরনের যদি চিন্তা ভাবনা আপনারা করে থাকেন তো ভুল করছেন। এই তীব্রমথা সে আগের তীব্রাসা না, এটা 2022-এর তীব্রাসা। এখন তীব্রাসারা অনেক অনেক এগিয়ে। তো আমি বেশি বলবো না, আবারও অনুরোধ করবো আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যদি শান্তি শৃঙ্খলা চান, যদি ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে চান, তাহলে আপনারা ওই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করুন। এই বলেই আমি আমার কথা শেষ করছি। এরকম সময় দিন।